السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، سعيد بلقياكم في فيديو جديد على قناة معلم علوم. فيديو اليوم هو تتمة للدرس السابق، درس الهضم والامتصاص, la digestion et l'absorption. Donc, dans la vidéo précédente, on a parlé de la digestion au niveau de la bouche, de l'estomac et de l'intestin grêle. Et on a dit que la digestion, c'est une transformation chimique et mécanique. Donc, après la digestion, on obtient ce qu'on appelle les produits de la digestion. بعد الهضم نحصل على نواتج الهضم وهي des glucides simples glucose سكريات بسيطة اللي هي الجليكوز des acides aminés أحماض أمينية des acides gras أحماض دهنية et glycérol. Donc, la digestion des glucides, la digestion de l'amidon هضم النشا كيعطينا الجليكوز كيعطينا des glucides simples. La digestion des protides, كتعطينا les acides aminés, et la digestion des lipides, كتعطينا les acides gras et le glycérol. En plus des produits de la digestion, il y a des substances simples non soumises à la digestion. بالإضافة إلى نواتج الهضم هناك مواد أخرى جزيئاتها بسيطة لا تخضع للهضم مثل الماء، الأملاح المعدنية et les vitamines, l'eau, les sels minéraux et les vitamines. Donc, les produits de la digestion plus les substances non soumises à la digestion, كيعطيونا ce qu'on appelle les nutriments. مواد القيت. إذا les nutriments, ce sont le glucose, les acides aminés, acides gras et glycérol, plus l'eau, sels minéraux. Donc, la séance précédente, on s'est arrêté à ce niveau et on a posé la question, quel est le devenir des nutriments? طرحنا التساؤل ما هو مصير مواد القيت quel est le devenir des nutriments ولكي نجيب عن التساؤل سنقوم بالاشتغال على الوثائق التالية دونك عندنا المبيان التالي دونك هاد لو graphe on va analyser ce graphe donc on introduit une petite sonde dans le tube digestif à travers le sauvage قمنا بإدخال مجس في الأنبوب الهضمي انطلاقا من المارئ et on a effectué des prélèvements à différents endroits وقمنا بأخذ عينات من مختلف الأماكن إذن أخذنا عينة من المعدة ومن المعي الدقيق puis on détermine le taux des protéines des glucides et des lipides restant dans l'intestin ثم نحدد نسبة السكريات والدهنيات والبروتيدات على مستوى المعي الدقيق. Donc, la première question, comment évolue la quantité des nutriments dans le tube digestif؟ كيف تتغير أو كيف تتطور كمية مواد القيت في الأنبوب الهضمي؟ Donc, de l'œsophage à l'estomac, la quantité des nutriments ne change pas. Donc, elle reste constante. على مستوى المريء والمعدة, donc on observe que la quantité des nutriments reste constante. Alors, par contre, leur quantité diminue au fur et à mesure que l'on avance dans l'intestin grêle. Donc, on observe que la quantité des nutriments diminue au fur et à mesure lorsqu'on avance dans l'intestin grêle. كمية مواد القيت تنخفض على طول معي الدقيق. ملاحظة مهمة أخرى إلى أن تنعدم donc jusqu'à qu'il s'annule. كنلاحظوا بأنها اختفت من المعي الدقيق. أعيد de l'œsophage à l'estomac من المريء إلى المعدة la quantité du nutriment reste constante. Ça veut dire ne change pas. Alors que au fur et à mesure que l'on avance dans l'intestin grêle, la quantité des nutriments diminue avec le temps jusqu'à qu'il s'annule. إذن سنطرح التساؤل أو سنطرح فرضية ما هو سبب انخفاض مواد القيت واختفائها من الماء الدقيق. Donc proposer une hypothèse expliquant cette évolution. اعطي فرضية تفسر بهذا التطور. Donc الفرضية اللي ممكن نعطيو donc peut-être les nutriments
quitte l'intestin grêle et passe dans le sang. إذن سنفترض بأن هذه المواد القيت غادرت المعدة الدقيق ومرت إلى الدم. Donc le nutriment quitte l'intestin grêle et passe dans le sang. للتحقق من الفرضية سنشتغل على الوثائق التالية. Donc le premier document il représente une photographie de l'intestin grêle du lapin. صورة للمعدة الدقيقة عند الأرنب. Le deuxième document il représente la relation entre l'intestin grêle et la circulation sanguine كيبين لنا العلاقة ما بين المعي الدقيق والدورة الدموية. Donc, que peut-on déduire à partir du document 1؟ ماذا يمكن أن نستنتج من الوثيقة الأولى؟ donc نلاحظ بأنه المعي الدقيق غني بالعروق الدموية. Donc à partir du document 1 on conclut que l'intestin grêle est richement vascularisé. Il est riche en vaisseaux sanguins غني بالعروق الدموية. Donc que peut-on déduire à partir du document 2؟ ماذا يمكن أن نستنتج من الوثيقة الثانية؟ Donc à partir du document 2 on remarque que de l'intestin grêle part deux vaisseaux. من المعي الدقيق كيمروا جوج ديال العروق. Donc des vaisseaux sanguins عروق دموية اللي هي la veine porte vers le foie. هاد الوريد البابي اللي غادي يجي جهة الكبد. وكاين هاد لي vaisseaux lymphatiques العروق اللي كيتسموا عروق لمفاوية اللي غادية في اتجاه ديال القلب. Donc on remarque que de l'intestin grêle il part deux vaisseaux, la veine porte vers le foie et les vaisseaux lymphatiques vers le cœur. B. Afin de déterminer le devenir des nutriments dans l'intestin grêle, on mesure la quantité des acides aminés et du glucose dans le sang de la veine porte et la quantité des acides gras dans les vaisseaux lymphatiques après un repas riche en amidon, en protéines et en lipides. Les résultats sont représentés par les courbes dans la page suivante. لمعرفة مصير مواد القيت أخذنا عينة من الوريد البابي. أخذنا هنايا درنا un prélèvement au niveau de la veine porte et au niveau du vaisseau lymphatique après un repas اللي هو riche en amidon, en protéines et en lipides. بعد وجبة غذائية غنية بالنشا والبروتيدات والدهنيات أخذنا عينة من الوريد البابي وعينة من العروق اللمفاوية وعندنا النتائج في الوثيقة التالية. عندنا الوثيقة تبين نتائج التي تحصلنا عليها. Donc le graphe il représente la quantité en grammes par litre dans le sang, la quantité du glucose et des acides aminés. Le deuxième graphe elle représente la quantité des acides gras dans les vaisseaux lymphatiques en fonction de temps. عندنا هاد جوج المبيانات. هاد المبيان كيبين لنا تغير كمية الجليكوز والأحماض الأمينية في الدم حسب مع مرور الوقت، والمبيان الثاني يبين لنا نسبة الأحماض الدهنية في العروق اللمفاوية مع مرور الوقت. La première question, déduisez l'évolution des quantités du glucose, des acides aminés et des acides gras dans le sang après un repas. نريد أن نعرف أو نصف تطور كمية الجليكوز الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية في الدم وفي العروق اللمفاوية بعد الوجبة الغذائية. كتلاحظوا هنا مباشرة بعد الوجبة الغذائية juste après le repas. Donc on observe une augmentation de la quantité des acides aminés et aussi du glucose dans le sang. La même chose pour les acides gras. Juste après le repas, on constate qu'il y a une augmentation de la quantité des acides gras dans les vaisseaux. Donc les graphiques montrent qu'après 1 heure et demie qui suit l'ingestion,
le taux du nutriment augmente dans le sang pour le glucose et les acides aminés et dans les vaisseaux lymphatiques pour les lipides. إذا بعد ساعة ونصف من الأكل نسبة الجليكوز والأحماض الأمينية ترتفع في الدم ونسبة الأحماض الدهنية ترتفع في العروق اللمفاوية. Elle atteint un pic entre 3 et 4 heures après. بعد 3 ساعات إلى 4 ساعات نلاحظ بأنها كتصل إلى قيمة قصوى. Elle atteint un pic. Pour les glucides et les lipides et 2 heures et demie après pour les acides aminés. إذا بعد ساعتين تقريبا ونصف بالنسبة للأحماض الأمينية وما بين 3 ساعات إلى 4 ساعات بالنسبة للجليكوز والأحماض الدهنية. Puis elle diminue progressivement. بعد ذلك تنخفض بشكل تدريجي. الأساسي والمهم اللي ممكن تستخرجوا من هذه الوثيقة. Donc après l'ingestion, après 1 heure et demie de l'ingestion, qui suit l'ingestion, la quantité des acides aminés, du glucose et des acides gras, elle augmente dans le sang et dans les vaisseaux lymphatiques. إذا كمية أو نسبة مواد القيد ترتفع في الدم بعد الوجبة الغذائية. La deuxième question, démontrer que ces résultats obtenus valident l'hypothèse proposée précédemment sur le devenir du nutriment. إذا هادشي اللي حصلنا عليه في هاد المنحنيين في هاد المبيانين هل يتوافق مع الفرضية التي طرحناها مسبقا بأنه مصير مواد القيت هو الدم بأنه les nutriments passent dans le sang. Donc c'est vrai, l'hypothèse est validée car le taux de nutriments dans le sang de la veine porte et dans les vaisseaux lymphatiques augmente. الفرضية صحيحة لأنه نسبة مواد القيت ترتفع في الدم بعد الوجبة الغذائية. Ce qui explique qu'au niveau de l'intestin grêle, les nutriments passent dans le sang. Formuler un résumé qui indique le devenir des nutriments. Donc le devenir des nutriments, donc les nutriments, elles passent dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Donc les nutriments résultant de la digestion passent dans le sang ou dans la lymphe pour les lipides au niveau de la première partie de l'intestin grêle. C'est l'absorption intestinale. Donc la partie suivante, le rôle des villosités dans l'absorption intestinale. دور الخملات في الامتصاص المعوي. D'après le schéma suivant, donc quand vous voyez, donc c'est une photo microscopique des valvules connivantes couvertes de villosités. Donc l'intestin grêle, il contient des replis الماء الدقيق فيه طيات وهاد les replis ils sont couverts par des villosités واحد العناصر اللي كيتسموا الخملات المعوية. L'ensemble des replis et des villosités intestinales constitue une surface considérable, une grande surface. إذن هاد الطيات وهاد الخملات المعوية كتعطي واحد المساحة كبيرة جدا للماء الدقيق. Ces villosités sont fines يعني دقيقة عناصر دقيقة et richement vascularisées غنية بالعروق الدموية وهاد لي كاركتيرستيك هما اللي كيخليو لنا الماء الدقيق يقوم بوظيفة الامتصاص بشكل جيد. Then, après la simplification, les aliments se transforment en nutriments, puis ils passent vers le sang et la lymphe. C'est l'absorption. La paroi interne, الجدار الداخلي de l'intestin grêle. الجدار الداخلي للماء الدقيق elle est composée de replis كيتكون من طيات. هاد الطيات elles sont recouvertes par des villosités خملات et de microvillosités خملات مجهرية. Ce qui offre une grande surface d'absorption. هاد الأمر يجعل للماء الدقيق واحد المساحة كبيرة ديال الامتصاص. Cette dernière est caractérisée par une très grande surface. Donc مساحة الماء الدقيق مساحة كبيرة. Donc l'intestin grêle elle est caractérisée par une grande surface d'absorption. Elle est riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques
غني بالعروق الدموية واللمفاوية، وكيتميز كذلك بجدار دقيق يسمح بأداء وظيفة الامتصاص بشكل جيد. إذن إلى هنا ينتهي درس الهضم والامتصاص، وإلى درس جديد إن شاء الله تعالى. دمتم موفقين. مودتي التي لا تشيخ.